7 years have passed since the Sumilao farmers started on a 60-day march from Bukidnon to Malacanang to regain their 144 hectares of land from San Miguel Corporation. Celebrating their 7th anniversary on October 10th, the Sumilao farmers' advocacy has gone a long way in capturing the attention of the nation. They now have an array of tools and infrastructure aiding the upkeep of their reclaimed land. Witness the long trek of the Panao Sumilao Multipurpose Cooperative from a community of struggling farmers to one that promises pride and prosperity. Open your ears. Sharpen your eyes. The pursuit of truth just got digital. Ang mga kalisod nga among naagian, grabe. Ikansawan mi sa among mga silingan kay lagi mga squatter daw mi, pangilog daw mi sa yuta sa uban nga dili daw amuha. Imposible daw kaayo nga makuha pa namo balik ang yuta. Kun ingon ka nga kalisod, halok mo hilak ko, dili ko ikaw lagway. Hapit ko kaputulan og tudlo sa pagbinaktas. Ulan init man among gina baklay. So lisod kaayo mag-anha mi diya sa amo ang katulgan. Maghilak yun ko sa pag-ampo. Giharas pa mi kay gilan entry man na namo sauna kay nagtuo mi nga amo naman na siya. Basta ang importante lang, kung yuta para sa mag-uuma, ihatag sa mag-uuma, tungod ka ang yuta mo kinabuhi sa mag-uuma, ug sumpay sa kinabuhi sa mag-uuma. Ang among gipakigbisugan nga gipaagi na mo og martsa nga wala na may lain pamaagi para mabalik sa mo ang 144 hectares nga yuta nga dugay na namong ipangandoy. Gusto na mo nga dapat ang balaod sa Republic Act 657 dapat ipa-implementar kay balaod na para sa mga mag-uuma. Dapat ipatuman gyud na siya. Before ang martsa pila ka bulan na mo giplano para mahanay kung sa mga discarding nga buhaton. Una nga gibuhat na mo ato na giimbitar na mo ang mga support group, mga religious sector nga dapat sa October 10 magsugod na ang pagbaklay, dapat mukumit sila nga musuporta sa amo. Oh, tubangan, leader. October 10 nagsulig baklay. Sa first kamong nga pagbaklay, unang adlaw October 10, di ko kanimot. Nagdesisyon si Gloria mga Pagalaruyo ng presidente. Niingon siya nga gibasura ang among kaso. Dawat ang desisyon, ang bukod pasabot, i-dismiss ang petisyon. So na ako mo'y pahibalo dayon, karon para kabaluta kung saan ay kahimtang sa inyong kaso. Bukod pasabot, napil dita sa Office of the President. Ilang i-dismiss. Karong adlaw, nadawat na ito ang kaso. Pero wala minhunong atong ipadayon, atong klaruhon kung ano basura ang kaso. Nga sulat, kung sa kinigataktoy ka sa Malacanang nga para maluyat ang mag-uma.
Sa pakigbisog namo kabahin na ning 144 hectares daghan naming nagian ana. Ang pinakasakit lang sa kada namutikang sa kada adlaw gapalayo sa pamilya. Wala mi kabalo kung unsa ba kadugayon ang gibilin ng usang pamilya, kung aduna kay mabalitaan yung pamilya ng sakit. Wala kay mahimo kay naglakaw pa. Pero wala siya nagpapugong para lang maangko na pagbalik ang among yuta. Tungod kay iya kini sa mga higaunon nga yuta. Abante mama ko ba? Abante! Tulong mama ko ba? Welcome, Sunila! Welcome! Welcome! Abot na mo sa Manila, giharang mi dito sa Malacanang. Wala big istorya ni President Pakapagal Arroyo sa ikaduhang pag-adto tungod kay giubanan namin sa mga pari, sa mga estudyante, sa ubang mag-uumad diri sa Pilipinas nga naa duol dito sa Luzon. Giabrihan ang Malacanang, gipasulod ang unom ka tawo, isa ko sa nakasulod sa Malacanang. Ang giingon ni Gloria Pakapagal Arroyo nga among kauban si Nanay Hilda, ingon siya kay Nanay Hilda, ayaw ka bala kanay kay inyong yuta. Ibalik na mo na sa inyo. So nalipay kaayo ko nga kami naa nami panginabuhi ang karon sa wala pa mi nagbaklay lisod kaayo. Pero wala man may nawad-an pud og paglaom kay nagsalig ba pud mi sa Ginoo nga makuha gid namo balik. Ang pinakadako nga natabang sa marcha sa akong kuguling kanag yung nakaangkong kugyuta. Mao gyud nay pinaka-importante sa ako. Kay na ako'y matikad para makuha na ako sa panginabuhi. Muna'y pinaka-importante sa Kung sa una ang mga membro naghinahinay na pud og bisan ng pinobre nga sakyanan sa una baklay pa ngun sa ilang karon na nay mga pipila nga motor-motor na nanay wheels nga two wheels nga sakyanan. Kita ninyo na karon anniversary. Pwede ko na akong mga kauban diha nga mga membro. Dadaan ninyo inyong motor diri. Ipakita nato sa tibuok mag-uuma sa Pilipinas nga ingani na karon ang mga farmer sa Panaw. Dili pareho sa una nga gabaklay silang daruhan. Karon muadto silang daruhan mo sakay na silang motor. Ingana katsada ang programa sa atong gobyerno. Nakatabang yun dako sa among kay nakasupport naman sa among inadlaw-adlaw nga panginahanglan. So mas madali na karon ang pag-land prep para sa among mga yuta nga matagusa nga gitikad. Mas paspas na siya ang pagkuan sa land preparation. Nahimo ng produktibo ang yuta. Timailan na kita ninyo sa akong kiliran nanay mga mais. Ug ang 94 hectares produktibo na gyud kay halos hurot na namog pugas karon natamnan na tayo. Ning 19 hectares, ang uban nakapalit og tsinelas. Pag-abot sa 47 hectares, ang uban nakapalit og bike. Pag-abot sa 50 hectares, ang uban nakapalit og motor. Karon nga na 97 hectares, ang mga tao diri halos tanan na anay kuryente, halos tanan na anay balay, halos tanan na anay motor. Sa una, among mga membro gamuso lang sila. Pero karon naa na gyud sila yuta nga kagitikan nila nga kakuhaan silang panginabuhian. So ingana ang pag-angat sa mga mag-uumad diri sa Sumilaw Bukidnon, diri sa Sumilaw farmers, particular diri sa Barangay San Vicente. Ug ingana pod ka importante ug ingana pod kadako og impact ang comprehensive agrarian program. Basta ang importante lang ug yuta para sa mag-uuma
ihatag sa mag-uuma tungod kay ang yuta mo'y kinabuhi sa mag-uuma ug sumpay sa kinabuhi sa mag-uuma. Ang mission sa COOP nagalantaw nga mapalambo ang COOP ug ang mga membro mapadayon ng organic farming. 163 ka membro sa Panao, 112 ka lalaki, 51 ka babae. Ang makuha nga benefit sa membro yuta nga gitikat, CBO ug savings. Naami tractor, naami elf, forward, chiller, mechanical dryer ug solar dryer. Nami 74 ka corn production, na 5 ka hektarya nga kasaba, nami kakao nga 1 ka hektarya, nami kopi 5 ka hektarya. Individual namo na mga gardening ang mga membro. Ang financial namo inautunta nga nay uban pud nga ahensya nga makatag sa amo mo support sa among financial aron matika namo tanan area ug mahimong produktibo ang Panao. Aron mahimo kaming first cooperative nga nagamit og diversified organic farming. Ang akong kuan gidahom nga mahitabo sa Panao nga molambo pa kini og maayo, magpadayon sa paghatag og benepisyo sa mga membro, magpadayon og paghatag og bisan tuod og kuan kanang ginagmay ra nga sweldo pero dako gyud sa tabang ang co-op sa matag membro sa Panao. Wala mi laing gidamgo nga kaning luna nga namong naangkon mahimo siyang produktibo o wala na ilain pa nga muangkon pag ani nga magpabili na gid ni sa amo hangtod sa among sumusunod nga mga henerasyon nga kini maampingan pod sa among sumusunod nga kining yuta nga dili gid siya mawala kay kabahin man siya sa among kinabuhi. Ang ako ang makita sa ugma nga mulambo ang co-op ug ang mga membro para maserbisyuan niya ang among mga anak ug anak sa among mga anak. Munay damgo na. Gusto nako nga mulampos ang Panao, mulambo. Ang ika-istorya ko sa mga mag-uuma sa tibok Pilipinas nga dapat dili ka mo mawadan og paglaom, kinahanglan niya makigbisog mo pinasubay sa atong balaod kay pinaagian na makabot ninyo inyong gidamgo nga makayuta mo. Ikasubo lang po namo sa uban mga farmers nga na award po pinagi sa programa sa agrarian reform. Dili na to ikalimod nga ang uban gipasagdan nila ang uban na baligya na magari lahin na po ang nanagiya. Mao na nga usa nga gibarugan gid namo sa among grupo sa Panao Multipurpose Cooperative nga magpabiling gid ang luna nga dili gid siya mawala para sa among sumusunod nga mga henerasyon. Unta ang uban nga mag-uuma nga sila magkahiusa sa ilang kooperatiba aron sila nga magmalambuon pod. Ayaw mo pagpakawala sa paglaom, salig mo sa Ginoo, salig mo sa inyong kaugalingon. Kunya kuan kining padayon lang mo sa inyong ambisyon nga mabalik ang yuta kay kung gatuo mo sa inyong kaugalingon sa inyong organisasyon balik gyud ang inyong yuta nga kuan magkahiusa lang gyud mo. Pero ang gusto nga panglantaw, ang tanan mag-uumaw ta dapat dire dili sila backbone of the country. Dapat sila ang heart and soul sa atong nasod. Tungod kay sila ang gatag og pagkaon sa atong nasod, sila ang ga-produce sa atong nasod.